ka sebaya kɔnɔ ka an sɔn hakili la ka silamɛya ye diinɛ ye k'o ta an bɛ Ala tanu o ma. I kɛ ka kɛ silamɛ ye ale nɛɛma ka bon ni nɛɛma bɛɛ lajɛlen. Nɛɛma fɛn o fɛn bɛna sɔrɔ o kɔnɔ, nɛɛma fɛn o fɛn n'i bɛna sɔrɔ n'i ma nɛɛma sɔrɔ silamɛya kɔnɔ nɛɛma tɛ. O la an bɛ Ala tanu silamɛya nɛɛma kan. An bɛ Ala tanu a kɛ ka hakili d'a ma ka silamɛya ye diinɛ ye k'o ta an b'a tanu o hakili ma. Hakili ye fila ye. Hakili dɔ bɛ yen n'ale kɔgɔla cogo o cogo fɛn o fɛn bɛ diɲɛlatigɛ la a b'o de ye a b'o de sɔrɔ. Hakili filanan diɲɛ ko tɛ ale kunna fo kiyama ko al aqlu aqlan aqlu ma'ash wa aqlu ma'ad. An bɛ diɲɛlatigɛ kɛla hakili min ye o b'o hakili wele ko aqlu ma'ash. O hakili caman le dila tubabuw ma. Ala ko ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum anil akhirati kafilun. Ko nasɔrɔw o bɛ diɲɛ dɔn mais o tɛ foyi dɔn lahara ko la. Hakili filanan o b'o wele ko aqlu ma'ad sekɔyɔrɔ. Kiyama ko le b'o kunna. Ni hakili ma kɛ fila ye Ala ka aya dɔ bɛ yen a tɛ se ka faamu. Kafuru Ala ko subhanahu wa ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ko an bɛ diɲɛ kɔnɔ min kɛ kafuru le bɛna fɔ ko an bɛ diɲɛ kɔnɔ min kɛ law kunna nasma'u n'a y'a sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ ka kuma lamɛnna aw na'qilu walima hakili kun b'a ma kunna fi ashabi sa'ir ko an kun tɛna kɛ jahanamaden. Ala ko ma ko bɛ dɔnni kɛ ko ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Olu yɛrɛ ko yɛrɛ ma ko hakili t'o ma. Ala do ko ma ko bɛ dɔnni kɛ. Ni hakili ma kɛ fila ye aya ni fila tɛ se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na. Ala bɛ fɛ ka fɔ ko ya'lamuna o bɛ diɲɛ de dɔn o kɛ ka hakili nafi olu yɛrɛ ma kiyama ko wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu o bɛ hakili min nafila ye o bɛ aqlu ma'adi le ye. Diɲɛ ta Ala ka min la sabati o bɛ aqlu ma'ashi le ye. Dɔnna bɛɛ ye hakili ma ni ka dɔnna min ye hakili t'a fɛ c'est que dɔnni t'a fɛ. Ilmul alimi wa aqlul aqilu talafa faman zal lazi minhuma kad ahraza sharafa. فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بأُرِفا فأفصح العلم إفصاحا فقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. عقل ما بي عقل دون بي عقل ما على كيك وعقل دما أمي على فلوكا وكفر ama ɲini Ala fɛ subhanahu wa ta'ala a ka salatu nɛɛma ani a ka salamu kisi suuri Ala kila Muhammadu alayhi salatu wa salam. Ala kila Muhammadu min a ɲɔgɔn tɛna na tugun. Ala bɛ se ka Ala kila ɲɔgɔn dilan nka a kɛla impossible min don Ala yɛrɛ de ko k'a tɛna kɛ ni ka filɛ hakili la Ala bɛ se ka Ala kila ɲɔgɔn dilan. Mais atina ke fahuwa mumkinun aqlan wa muhalun aidan lakin mumkinun mutlaqan wa muhalun nisbiyan. Wolu ko muhalun nisbi abisika atla ma atina ke ami anyine Ala fale masam sekoro talimbe aka salatu ana aka salamu kisi shuri utlaq alayhi salatu wassalam. Sallu alayhi sallallahu alayhi wasallam. Ala kila Muhammadu min an bɛ a wolo kalo de la. Ala kila Muhammadu min a nani a kɛla danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye. Ala kila Muhammadu min o tuma hata kafiri o bɛ dɔ sɔrɔ Ala kila ka hinɛ na. Hata sitana Ala kila ka hinɛ sitana bɛ dɔ sɔrɔ a la. Kafiriw bɛ dɔ sɔrɔ a la silamɛw bɛ caman sɔrɔ a la. Ala kila alayhi salatu wassalam
an b'a ɲini Ala fɛ k'a ka salatu kɛ alakira kan alayhi salatu wasalam. Ala bɛ salatu kɛ maa groupe 3 de ka kuranɛ kɔnɔ. A fɔlɔ zikurukɛla Ala bɛ salatu kɛ o kan. Ala ko subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasiran huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Ko mɔgɔ mun limaniyala ko akala kofɔli min ka ca sabu masa bɛ Ala ye ko masa bɛ Ala ye a bɛ salatu kɛ a kan ani a ka mɛlɛkɛw bɛ salatu k'a kan. Ala kɛ ka salatu k'a kan, mɛlɛkɛw kɛ ka salatu k'a kan ka nɛɛma ɲini a ye. O bɛ kɛ mun kama ko liyukhrijakum mun kosɔn k'alu labɔ mina zulumati ka bɔ dibi la ila nuri ka taa nɔrɔ la. Lɔnnaw ko ni anu ka Ala kɛ ka salatu kɛ anu kan n'u bɛ anu bɔ dibi la k'an don nɔrɔ la o b'a ye k'an bɛ dibi de la. Mais Ala kila alayhi salatu wasalam Ala kila tɛ dibi la, Ala kila ye nɔrɔ ye. Donc iza kana salatullah ala zakirina yukhrijuhum min az-zulumati ila nur فالرسول عليه الصلاة والسلام نور فالصلاة الله وملائكته على الرسول يخرجه من نور إلى نور. على كيك الصلاة على كلاك عليه الصلاة والسلام أبي على كلاب نور دلا نور جرلا أنو دبي دبلا أنو على كيك الصلاة كأنو كا أبامبو دبي دلا سبو أنو anga jurumu kacha abambo dibila kandu norola mais ala klata abi daraja lidi ala klama lerbe ala kla alayhi salatu wassalam ame fuka kuma ala kla alayhi salatu wassalam olo kusanga kuma damneti ala kla lerbe ala be ala kla bo noro dolila kadu noro gerela ka bo martaba do kono kadu martaba gere kono. Inshallah nga kuma damnete amna kuma sura minka o sura fana bi kuma na odika suratu duha. Ala keka ala kla bonoro dola ka du nor gerela suratu duha yoro do bofo ko walal akhiratu khairun laka min al ula. Inshallah amina na kuma alika anga mawdu yira libe suratu duha comme ami mawlidi la ami fika kuma ala kla ka alayhi salatu wassalam o konna na muadarate anana barudila o ame baro de la hiwaru ilmi inshallah comme karamogode ambe karamogode inshallah amina nyon nafa baro de la muadarate o ye groupe folay ala ke ka salatu ka zikru kalauka ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha kaseeran wallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. O ye groupe folay ala ye salatu ka groupe filanan juma kan o ye sabarlaw ye. Ala ko subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhimus salawatu min rabbi wa rahma wa ulaika humul muhtadun. O ye groupe filanan mashiba wati mɔgɔ mun sela ka mashiba kun ka sabari ala bɛ salatu kɛ olu kan. O ye groupe filanan ye. Groupe sabanan o ye ala kila alayhi salatu wassalam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O ye ala kila alayhi salatu wassalam. O kuma ma ɲini ala fɛ a bɛ salatu kɛ o belebelew kan. Inshallah avec tafsir kala pema ande tafsir la inshallah ibna fi sura fi tafsir ke ba ay wajibi ma e ka suratu fatiha tafsir ke sabu suratu fatiha be kuma Qur'an aya bela jelinka sura na la Qur'an kono o bela jeli résumé la ka do suratu fatiha kono. Suratu fatiha abe kuma mawdu ba fila de kan. Mawdu fɔlɔ suratu fatiha be kuma dɔnni kan. A filanan a be kuma baara kan.
suratul fatiha be kuma dɔnni ka yɔrɔ juma ala ko subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin o ye dɔnni ye o kuma na ala kan mɔgɔ tɛ se k'a lalɔn ala lɔnni i m'a fɔ lɔn o ye lɔnni ye a ye kuma baara ka yɔrɔ juma arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين ويباري باتو يباري maintenant bateau koka yoro oye seruye akono yoro be maintenant ka ala dari bateau ma ihdina sirat al mustaqim oye ka ala dari avec dema bateau yere kema donc ihdina sirat al mustaqim sirat allazina an'amta alayhim ala ke kan nema ke moroka akan nema ke jonka Seyna Ibrahim, Seyna Musa akan bla olu ka saralika mais gayril maghdubi alayhim wala dhalin ala monena muma oye jonye oye nasorawe wala dhalin momu firla oye jonye oye ala monena muma oye yawjawe mais ala dimina momu koro ala mu firla oye nasorawe nasoraw olu firila mais baara min bɛna k'o la ala m'o fɔ yahudiyaw olu firila mais u ka firi cogo ma fɔ baara min bɛna k'o la o de fɔla ko gayril maghdubi yahudiyaw o firila firi kan ka mɔgɔ mun firila min kan ka k'olu la o ye mɔnɛ ye wala dɔɔlin mun firila o ye nasɔraw ye olu firila mais baara min bɛna k'o la ala m'o fɔ ne bi aya tɔgɔ yela kan donc yahudiyaw mun bɛna k'o la o de ye mɔnɛ ye nasɔraw min bɛna k'o la ye mɔnɛ ye nasɔraw o ye firi ye an b'a fɔ ko suratu fatiha ye kuma fɛn fila de kan yahudiyaw mɔgɔw bɛna fɔ a ye ko olu ka dɔnni kɛ mais u ma dɔnni baara nasɔraw mɔgɔw bɛna fɔ a ye k'olu bɛ baara le kɛ mais u tɛ dɔnni kɛ donc al ilmu wal amal olu fila le ta n'i ka dɔnni sɔrɔ cogo o cogo ni baara tɛ i ka dɔnni kɔnɔ zéro n'i ye baara kɛ cogo o cogo ni dɔnni t'a la zéro a fila le ta ɲɔgɔn fɛ yakulu walidu sheikh ahmadu مخاطب ابنته وناصحا لها قال بالعلم طالب قال تعلم العلم لوجه الله بلا مراعاة ولا تباهي لا تطلبيه لكي تكوني عالما بل اطلبي كي لا تكوني عاصما وإنما أمرت بالتعلم وباتباع العلم لا أن تعلمي إذ ليس فوق طاقة الإبادة والوصول عند الله بالمرادة لا تجعل العادة فيما احتاج أهل زمانك وبئس العادة مما قضوا من جريان عرفهم بتركهم واحتبطوا من وصفهم أحسب الله بلا أحكام البعث مع الملائكة لأرض الأبس كلا وما أوهى لنا بالحكم إلا بذات العلم والتعلم وما التعلم للأحكام الشرعي إلا ليؤمل بها وتتبع فالعلم دون عمل لا خير فيه كعمل من دون علم يكتفيه وعالم بعلمه لم يعمل كمن بلا علم أتى بعمل قال فالعلم دون عمل لا خير فيه أو عالم بعلمه لم يعمل ko karamɔgɔ min ma baara kɛ a ka dɔnni na ko kɛman o bɛ na fɔ mɔgɔ min a t'a bi amali mɔgɔ min ka baara dɔ kɛ bila ilmin o b'o ye donc ilmu o ni baara de taga ɲɔgɔn fɛ donc suratu fatiha bɛ kuma ilmu kan a bɛ kuma baara kan suratu fatiha fana suratu fatiha a kumala silamɛya pilier o bɛɛ kan arkanul iman wa arkanul islam olu fana bɛɛ bɛ sɔrɔ fatiha kɔnɔ o y'a fɔ ko arkanul iman o ko k'o ye 6 ye shahadatu ye
shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah o be kalimaniya melekaw ma kalimaniya kilala semɔgɔw ma kalimaniya kitabuw ma kalimaniya kiyama jɔ dɔw ma ka tila ka limaniya latigɛ ma a kunnama ani a duma o ye a wɔɔrɔnan ye o ye sɔrɔ suratu fatiha yɔrɔ jumɛn a ye sɔrɔ suratu fatiha yɔrɔ min na ala ko subhanahu wa ta'ala ko alhamdulillahi rabbil alamin o ye la ilaha illallah o kɛra la ilaha illallah o cogo di ko tanu bɛ ala ye masa min ye diɲɛ tigi ye ni bɛ fɛn dɔ tanu la c'est que i sɔnni bɛ o fɛn tɔgɔ ma lo i kɛ ka ala subhanahu wa ta'ala tanu ko tanu bɛ a ye i kɛ ka ala tanu o b'a ye ko i sɔnna ala ta ma donc i sɔnna ma i ka bila i kɔnɔ ka limaniya ma k'i sɔnna ma o de kosɔn i b'a tanu la o ye la ilaha illallah ye o ye al-imanu billah o ye shahadatu an la ilaha illallah o b'o ye a filanan ye mun ye a filanan bɛ min ye wal imanu bil malaika ala ko alhamdulillahi rabbil alamin ko diɲɛ tigi o masa min bɛ danfɛnw tigi ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen min ka fisa danfɛnw bɛɛ ye o ye mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw donn'o la khilafu caman b'olu kɔnɔ mɛlɛkɛw kɛ ka fisa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mais an t'o la o ye filanan ye a sabanan ye mun ye ala ko subhanahu wa ta'ala arrahmanur rahim ko arrahmanur rahim o ye al-imanu bir rusul mun kosɔn rahmanur rahim kɛla imanu bir rusul ye ala le ka ala danfɛnw caman danfɛnw cila an ma hinɛ de kama ala k'an dilan min ye nin ye ala bɛ se k'an to yen ten mɛ an m'an to yen a hinɛ nana ka tila nugu ci an ma a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin an na ala tila ci wɛrɛ kama ala tila cila hinɛ de ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye an ka kuma daminɛ sisan an ko ala tila ka hinɛ a sela kafiriw ma ala tila alayhi salatu wa salam tabati a da jigila a binɔgɔcɛ dɔ ka ko la a ma sɔn a ye mɛ ala tila wolola don min a ka jɔnmuso fɔlɔ min nana a fɛ k'i kɔrɔcɛ muso jigila cɛ la a nisɔndiya kojugu bolo a ka jɔntɔgɔ kan hɔrɔnya a bɛ hadisaw la ko ale nisɔndiyala ala tila woro don kelen de la mɔgɔ min nisɔndiyala ala tila ka ko mumɛ bɛɛ la don ni ale nisɔndiyala ala tila sɔrɔ don kelen na tɛnɛ o tɛnɛ ale ye bɔ janamaw kama mɔgɔ min a ka ɲɛnɛmayatigɛ bɛɛ kɛ nisɔndiyala ala tila k'a o ta ka bon n'o ye إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إذا كان هذا كافر جاء ذمه ni kafiri ni nana kɔrɔna kɔnɔ bi tabati yadahu fil jahim mukhallada ina fa mbɛ ko kisa lo cogoya min na ko a fana nana hadisaw la fana ko ata annahu fi yawmi isnaini da'iman ko tɛnɛ o tɛnɛ yukhaffaf ala ye nɔgɔya k'a ye o danama kɔnɔ ala y'o k'a ye mun kama ni sururi a ka nisɔndiya le kama bi ahmada ni ala kila alayhi salatu wassalam ale nisɔndiyala don kelen de la dɔrɔn shayiru ko sisan ni ale ta kalo ye mɔgɔ min k'a si bɛɛ ban nisɔndiya la ala kila kan o dan ka bonya n'o ye donc ala kila cila ma hinɛ kama hali taa kafiri cɛ de ka dɔ sɔrɔ o la min ye a bɛɛ kabako ye est-ce que a ka lɔn ko sɛtana dɔ bɛ yen a silamɛya la sɛtana dɔ bɛ yen
akala silamɛ ala kila kama sabu ala ko subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alamuni dia shetana ninnu bɛ yen ala subhanahu wa ta'ala a ka fɛn dɔw dilan fɛn tɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye hɛrɛ a tila ka fɛn wɛrɛ dan fɛn tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye tɔgɔ fɛ ka tila ka sabanan kɛ sisan tɔgɔya b'a la nafa b'a la ala ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen dilan o bɛɛ ye fɛn ɲuman ye ka tila ka shetana ninnu bɛɛ lajɛlen dan a bɛɛ ye tɔgɔma ye ka tila ka jinɛ ni adamaden bɔ o la sisan tɔgɔya dɔ b'o la nafaya dɔ b'o la adamaden min ka tɔgɔya giriya la a ka nafama yɔrɔ kan o bɛ taa yɛlɛ i janama ala ka kisi ale ma adamaden min ka hɛrɛ fan giriya la a tɔgɔya fan kan o bɛ taa yɛlɛ arijinɛ ala k'an k'o ye donc shetana dɔ bɛ yen sisan ala kila kama a kɛla silamɛ ye ala kila kun bɛ baro dɔ la alayhi salatu wasalam ko shetana ye bɛɛ juru sira fɛ sina Aisha ko ele ala kila fana b'a la rasul ko alayhi salatu wasalam ko ko illa anna Allah sta'anani alayhi fa aslama ko ala le ka ni dɛmɛ n ka shetana kan fa aslama o kɛla min kɛ n ka shetana kɛla silamɛ ye mɔgɔ ɲuman sigi o bɛ min kɛ mɔgɔ la o de bɛ yen ni jogo tiɲɛna cogo o cogo n'i bɛ mɔgɔ ɲuman kɔrɔ a ka ca ala fɛ a ka jogo ɲumanya dɔ d'i ma wa nani tama ali zawi saadati yasadi daliyati ngali fɔ donc a b'o cogoya de la fana mɔgɔ o mɔgɔ fana k'i bila mɔgɔ kurun kɔ a fana bɛ a ka koyan dɔ s'i ma la tashabanna min alwarasi wallazi yahdika min ad-dalalati ila al-huda kana sɔn ka kafo mɔgɔ ye fiyewu i kafo mɔgɔ le ye mɔgɔ min bɛ se k'i bɔ dibi la k'i bɔ firibandenya siraw kan k'i bila kana kan yɛrɛ n'olu le ye filɛ shetana n'a ka tɔgɔya la o de bɛ ala kila kɔ alayhi salatu wasalam ala kila kama shetana min tun bɛ ala n ka tɛ shetana ba ma dɛ shetana dɔ de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔ min tun bɛ ala kila kɔ nin ye o de ye kila silamɛ ye ala kila kama alayhi salatu wasalam an ko an bɛ kalan kɛcogoya bɛ yen ka mɔgɔw kawani o bɛ yen mɛ nin ye baro le ye nin ni an de bɛ kalan dɔ ninnu la kelen tɛ ala an ko fatiha an ka la ilaha illallah sɔrɔ an ka imanu bil malaika an k'o sɔrɔ arrahmanur rahim an ko bɛ kuma kilaw de kan ala ka kilaw caman hinɛ de kama o kɛla saba donc maliki yawmiddin ko ala min bɛ sara don marabaga ye walima ala min bɛ sara don tigi ye ala kɛla kɛma tigi ye o dɔ fɛn dɔw de ko ɲɛfɔ an n'u ye kɛ an n'u m'o lɔn an yɛrɛ ma ala k'a fɔ an ye kuranɛ de kɔnɔ ani kitabuw kɔnɔ k'ale de bɛ kɛma tigi ye donc fɛn min ala k'a fɔ an ye fɛn min kɔnɔ o ye kitabuw ye donc al-imanu bil kutub o sɔrɔla yen ani fana i y'a ka na'budu al-imanu bir rusul fana bɛ don ale la fana parce que kitabu an fana m'o la kun fɛ kilaw le b'o yɛrɛ an na fana maintenant a lorna sisan o ye iman bi yawmil akhir i y'a maliki yawmiddin fana bɛ don ale kɔnɔ o kɛla a lorna ye a wɔɔrɔnan ye mun ye sisan اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قدرا غير المغضوب عليهم قضاء وقدرا الله سبحانه وتعالى أكلتك أنو مكان كسلامي ولك أنك سلامي أكلتك مرون مفانا كوي كافري ولك أولو كافري o donna yen o ye arkanul iman mais arkanul islam bɛ don suratu fatiha yɔrɔ jumɛn o y'a fɔ ko arkanul islam
arkanul islam o ye luuru ye shahadatu an la ilaha illallah salatu ani hajju ani sawmu ani zakatu o tɛ an ka daminɛ serima iyaka na'budu an bɛ le bato la seri sɔrɔla ale kɔnɔ iyaka na'budu sun ye bato ye sun sɔrɔla ale kɔnɔ iyaka na'budu jala ye bato ye o bɛ yen iyaka na'budu heji bɛ yen o ye bato ye iyaka na'budu k'an bɛ kelen de bato la i bɛ masa min bato la i sɔnna ale ma olu kosɔn i b'a bato la donc a kɛla i n'a fɔ i ka dɛngɛnna k'ale de bɛ yen olu kosɔn i b'a bato la la ilaha illallah b'i kɔnɔ ye donc a luru bɛɛ sɔrɔla ale kɔnɔ a k'a ye kɛ nin ye hada hiwar ani muhadara kelen donc suratu fatiha b'o ye mais an ka kuma an ko k'an bɛna kuma suratu duha kan ala kila alayhi salatu wa salam sani wa duha ye jigi ala kila ma mɛlɛkɛw de famana ala kila ma jibrila ku famana ala kila ma ka waati dama dama kɛ a tɛ nana ala kila fɛ yen ala kila dusu kisila ko a ka mun kɛ ala la a ka mun kɛ ala kila alayhi salatu wa salam a dusu kasila sisan ala sɔrɔla sisan ka na wa duha ye dɔw ko wa duha nana o cogo de la dɔw ko wa duha nana ala kila ma ka sɔrɔ dusukasi ko dɔ le tun bɛ ala kila kɔnɔ o dusukasi nin a ka maka kafiriw de ko o dusukasi tɔgɔ da a kan alayhi salatu wa salam o kɛla dusukasi mun ye ala kila tun bɛ su o su ala kila tun bɛ wuli ka nafila seri i n'a fɔ a jigila ma cogoya min na ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan sakila ala ko fɔ ala kilama donc so sisan ala kila bɛ to ka wuli ka nafilaw se su dɔ le tɛmɛna sisan ala kila ma a yɛrɛ sɔrɔ dɔw ko ala kila bolo de tun b'a dimina ala kila ma a yɛrɛ sɔrɔ ala kila ma wuli tile fila su o su muso dɔ bɛ yen ani maka kafiriw dɔw tun bɛ to ka bɛn ka na ala kila ka kurana kalankan lamɛn olu ka tile fila kɛ o ma mankan mɛn o nana fɔ sisan peut-être ala kila tigi ka to yen ka taga cila di mɔgɔ wɛrɛ ma o kuma sera k'o fɔ ɲɔgɔn ye ko o ka mun fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ silama ɲuman tɛ se k'a fɔ o ka kuma bɛɛ fɔ ala kila ma. O ka fɔ ko fa b'a la o ka fɔ ko kɔrɔtɛ feerela don o ka fɔ ko ala kila alayhi salatu wa salam ko ala kila alayhi salatu wa salam ko a bɛ taa kuranna karan pasitacɛ dɔ de fɛ dugu kɔfɛ ka na ko fɔ olu ye ala ko nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun o ko olu kuma bɛɛ fɔ ala kila alayhi salatu wa salam n'ala ko k'o ta ye. Donc o ka kuma caman fɔ ala kila ma ko a ka ala ka to yen a gbéyala ala ye ala sɔrɔla sisan k'a fɔ ko wa duha wa layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khayrun laka min al-ula aw walal-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ala ko kuma min fɔ ala kila ma alayhi salatu wa salam ka jigin ko o b'a fɔ la ko i tigi k'i to yen k'o tɛ dɛ ala kɛ ka jigi ala kɛ ka jigila ci ala tila ka jigila ɲininka ko mun kosɔn a tɛ nalon bɛɛ jigila ko wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalika wa ma kana rabbuka nasiya ko mun kosɔn i tɛ nalon bɛɛ ko ne tɛ jigi fɛsɛ n tɛ jigi fɛsɛfɛsɛ fo ala subhanahu wa ta'ala le bɛ jɛ n ka jigili ma sabu masa bɛ ala ye lahu ma bayna aydina waati min b'a ɲɛ o bɛ ala de ta ye wa ma khalfana waati min b'an kɔ o bɛ ala ka mara de kɔnɔ wa ma bayna zalika waati min b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ala de ta ye
o sur la 6 Allah subhanahu wa ta'ala anana kuma ala kala fa alayhi salatu wassalam iga kalangadiya kono obina kuma chama fima de kuma bela de le vola ala kala alayhi salatu wassalam ina fanga fotura minna doko fabala doko ko ka ala ka ko ka tui ala ko odelao ko ala ma tui de ala ma tui ala ni ala kala be nyongo fe lerbe Allah subhanahu wa ta'ala ani ala kla be nyongo fe lerbe ani ala ke ni ala kla lerbe amna do au surah de la 6 suratu duha sani suratu duha e jigi surah dole kona suratu duha e o surah juma e o suratu fajr e korona jigi togola suratu fajr le jigi la ba suratu duha nana jigi mais corona kono a position tete fi tartib al mushaf suratul layl al bana suratul duha sur la kanna mais fi tartib al nuzul suratul fajr al jigla ka suratul duha na ala ka mule fo suratul fajr la bana ala ko subhanahu wa ta'ala ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قل يا أيتها النفس المطمئنة يا إلني من مفالندو ارجعي إيجا شكو إلى ربك شكو كتاي تريما راضية إكلا على كونو إبي جنبراي ألاما مرضية على فنا جنبه إما wala ni jana alama ni ala janema ele bena kamini fadkhuli iga do fi ibadi do nga don kono wadkhuli katlaka do jannati nga arjine kono don radiyatan je kuma mana na oyorola ala ko sisen wa duha la ko wa duha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. آية فلكاني سورة فلكاني متى. وترتيب نزول ترتيب المصحف والليل لبي والضحى نيكورنا كونو على كو الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. جنفنا نايفنا. donc ala be kumana saraka bolawi donc ko ayan jigla sena abakaka donc ko jigla sena alika suna mo ko ka jigla sena abakaka shia ko ka jigla sena alika olu fla bele ka bara toke olu fla bele ka bara toke ni ka bara fifike al ibra bi umum al lafzi la bi khusus al sabab ni ala ka commande fort olu be do ala mais anu bebe do okono mo ka bara toke o bebe do okono donc ala ko subhanahu wa ta'ala mo min ka saraka bo ale be mulina ka saraka kono ila ptiga waji rabbil ala abe ala le ko abe ala le nyina aka saraka kono me wala saufa na mena chugo yardo abina je kuma na mo min jalendo ni be o join wadduha wal layli iza saja ma waddaka rabbuka wama qala wal akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Allahu akbar. Anna do sura kuma sisan ala ko wadduha arabu fi momin chekan obo lu bo chama le fe kabo fe obo bo norma tun fe que je film bo souffre kachaya ala ko de lao comme alu koko ala ka ala la tuilu o kuma be ala la torola ala ko wadduha on kala ala la alayhi salatu wassalam wal layli on kala sula iza wat minna saja ni sudbiala ni supula ala alayhi salatu wassalam wadduha on kala wala wati wal layli on kala sum mebela iza kuma na minna saja ni sudbiala kaku ala karla sum mebela ka kari kle wati kuruna oye duhai wala
tile waati dɔ le leyilu ye su bɛɛ ye su iza saja su ko waati su mafalɛri ye su laban waatiw le ye wa duha wala waati ye tile commencé waati ye wa duha ala tila ka dusukasi b'a kɔnɔ nin ye ala tila ka dusukasi b'a kɔnɔ nin ye o banɛri sela ala ko lele kɛ i n'a fɔ su min bɛ bana ala tila ka kobaw min bɛna daminɛ a ko lele kɛ i n'a fɔ tile min bɛ commencé la tile min bɛ wala ye n'a bɛ munasaba sɔrɔ la donc wa duha n kala ala tila ka wala ko daminɛ na n'o le a ka fatu daminɛ parce que fatu min bɛna daminɛ nin ye a tɛna ban wa leyili dusukasi b'i kɔnɔ nin ye n k'o bɔ su fɛ o ni su ka tɔgɔya bɛɛ fɛ iza kumana min na saja ni su kunna berina ka tugu ka mafa mɔgɔ min bɛ ten o est ce que o tigi bɛ se ka to yen wa ma wadaka rabbuka wa ma qala ala subhanahu wa ta'ala ma wadaka ami to yen wa ma qala ami kɔn ami gboya ye i ka di ala ye kojugu ala subhanahu wa ta'ala ma wadaka akoka ma wadaka rabbuka wa ma kala suno normalement mo kuma lo ma wadaka rabbuka wa ma kalaka me kalani o buyanye ala tefe ka buyanye re dami ala klama ama kafoi waduha wallayli iza saja ma wadaka tawdiye mi arabkana nen nana Sheikh Dumiya fɛ an ka baro kɛ ka tile mun bɛ ban baro la n ko sisan Sheikh Dumiya i ka sira di yan n bɛ taa so kɔnɔ Sheikh Dumiya bɛna fɔ k'a bɛna taa n bilasira o bilasirani nin an bɛna taa dugawu kɛ ɲɔgɔn ye karifu la ka ɲɔgɔn to yen o bilasirani nin ye wele arabukana ko tawdiyu bon ni ala ka ala subhanahu wa ta'ala في الآية مجاز الاستعارة تمثيلية ala ka k'i n'a fɔ ala tila ni ala yɛrɛ kun bɛ dugu kelen na ni alugu ta ni alugu ka voyage den a bɛ taa ɲɔgɔn bilasira ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye karifu la k'a fɔ au revoir ni o le bɛ alugu ta la o tɛ ne ni ala tila cɛ ala tila bɛ ni kɔrɔ lɛri bɛɛ o le ma wa daga ma taara i bilasira karifu la ka ɲɔgɔn to yen ayi mɔgɔ bɛ i kanubaga le bilasira la mɛ i kanubaga min bɛ ni ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ ma wa daga rabbuka i tigi m'i to yen a m'i to yen wa ma kala a m'i goya ɲɛ o mɔgɔ min ka di ye est ce que i bɛ se k'o goya ɲɛ wa ni mɔgɔ dela ye a ka cɛ ɲuman a ka cɛjuguya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ ɲɛ tugu i ɲɛ t'o ye mɛ ni mɔgɔ goyala ye a ka tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ i t'a si ye o tɛ a y'a filɛ Leyila bɛɛ k'ale kisa mɛn Majnun Leyila Kais bin Malu tarikulamaw ko Kais Leyila kun cɛkɛ kun tɛ ten ala ma tiɲɛ ba d'a ma mɛ a dala Kais ye min kɛ nin ye o est-ce que a kun bɛ se ka sunɔgɔ kɔ wa ni mɔgɔ dala ye a ka cɛjuguya yɔrɔ t'a ye Zuleyika fana kun cɛ ka ɲi kojugu Seyina Yusufa kun bɛ masakɛ min ka bon na muso cɛman kun tɛ dɛ mɛ a ma diya Seyina Yusufa ye min kɛ a ka tiɲɛ yɔrɔ a ma ye o a b'o tɛnɛ ni mɔgɔ goyala ye min n'a cɛ ka ɲi t'a ye mɛ ni mɔgɔ fana dala ye fana même n'a cɛ ka jugu t'a ye bon mɔgɔ min ka di ye o ye Alakira alayhi salatu wasalam est ce que ne bɛ se k'o goya ɲɛ wa ma kala ala mi to yen a ka ye Alakira alayhi salatu wasalam o ko Alakira aya min bɛ Alakira ka baritaba jira ala fɛ ni aya bɛɛ ye k'o dɔ le bɛ nin ye parce que a bɛ ala fɛ lɛri bɛɛ ala m'a to yen Alakira ka di ala ye alayhi salatu wasalam
wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala tama alaka dai alaka dai wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala al-akhiratu ko kiyamake khairu kama likafisa laka ile min al-ula katadiyanka wala al-akhiratu niko mina akhiratu fasarikanya ko labanta fife mina ni alak labe lermina sisen ari fife mina fara alak laka lerinye o bele wuriko akhira alak la alayhi salatu wassalam abeya lermi mina na yam sigi kofe o bele alak laka akhira fi alak laka ula ku be mini o ku be makalo aka akhira to na laba mini o kala madina ma fisa alak la mani makayo alabu lili fola alak la wala al akhiratu kullama ikallaban yo ikallabanta khairu wali ka fisa laka ema min al ula ka tika foloka ika ko damne maka na bna laba yo minna wali ka fisa ima ni yayi o so lake alak la alayhi salatu wassalam temma madina jala alak la alayhi salatu wassalam kako alak la na madina o ko be madina wore مدينة منورة لا تعرف إلا بالسرف السرف في اللغة العربية بمعنى المرض يسرب بمعنى يمرض من المرض السرب من المرض يسرب على فعل المضارع ميت لا قرب بنا بنا مدينة سوق بيدودوي على كلا فجأة بنا يلو أترى لا قرب بنا كامنا amma mi asala alayhi salatu wassalam kako alak layna madina to ku wele ko bana yoro na alak lana na mi madina kala madinatul munawwara o kala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula alak laka laban ni kala madina alak alayhi salatu wassalam fatu maka kala mi nyani alak laka fin kala mola maka mun kubei aka fin chama do luma akapin chama to maminge ansaru mun kube se madina ka mun kube munafiki chodo ko alak la ma klanina wallahi kuma adalta o kuma bana alak la de alak la ma alak la ko faman ya'dil idha lam a'dil ana bilu mina dia kono tu ni men matle o gay alak la mwene na kojugu alak la ka be wele demesen ma korobaw muso kamelo ako be wele ko makobola akumala noye ko alam takunu dullalan fahadakumullahu bi walam takunu mutafarriqun fa ijtamakumullahu bi alam takun fuqara'u fa agnakumullahu bi qalum kute firibaraniya kono ala le malu kana ne sababu wa alu kute faanaya kono ala ma ke warti ene wa alu aku filendo nele ala ka kana ne sababu ko makia bela dele ko ko kala sababu be kisila mala mule be mais cheka kuma min fo ala kala be ka répond ala kala ko yala sa alu tafe ala tardawna bi an yazhaba an-nas bil ba'ir washat wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila diyarikum yala sa alu tafe atije kasarani bakoronu di moroma o ka tanai alu ka sikoni ala kala ya ka sokono o madaya beko ko ka doyi beko ka doyi ko na fi mu do malo o ke na foko mu so parce que ne rabia ne be fe mama fe lo ma ka kila ne ra le fi donc wala al akhiratu khairun laka min al ula ala ko garanti ta ala kala alayhi salatu wassalam ala kala alayhi salatu wassalam dona ko ni ko kimna kuma ala kala ka kuma ka 5 kilo ibala ka kuma alak laka ka kuma alak laka ka kuma alak laka ni dana yoro minna kitan ka damne lu
At-takbir. Parce que ala kla fatula on a sena Aisha nyinga ko kayfa kana kullukum nabi ko ala kla duru ko bedi sena Aisha ko kana kullukum Qur'an ko ala kla duru ko Qur'an lona ko sese Qur'an ka fe kafu duru bay iko bedi ala kla ma ni ko kumina kuma ka we ba kumina kuma Qur'an ka Qur'an ka fe kafu dogo koloe ala kla alayhi salatu wassalam ayo ma jelen do ka bo bema ni ko bina kuma ka dogo kolo mu nana Qur'an kuno o ba o lo kan ba fola ni ko bina kuma la kla ka ko ni kuma na kasan kele i kan ka be yoro min na ni dana yoro min na ko nga chama kede ko i kan ka damne donc wala al akhiratu ko laba khairun wale ka fisa laka iliyo min al-ula katimi foloka donc kiyama ka fisa yi katimi diyanka maka madina ka fisa katimi maka donc wala sawfa yutika rabbuka fatardo wala sawfa kuna mena jojo yutika rabbuka itri ala abini eso fatardo ibina ni wala sawfa kuna mina churu yuti karabuka itiri bina iso fa ni tiri ki soke tardo nala ka mo so o je soliman la kan so amen donc nala ki so o la net ibi je alaka la so alaka la jeno alaka la so katimi sena adam ka aka so katimi sena Ibrahim ka akaso ni bay ayan jila minke ko ma dala ala klay ko ala bini so o labna je ala klaku ko ibna so mena jam ko ko ndena je fio ngama to kilinka do jana makono ala klaku fo alayhi salatu wassalam ko atena je ko ya ma to kilindo arjina ko jana makono ala klaso sena katimi sena adami Allah subhanahu wa ta'ala wa allama Adam al-asma' Allah la sina Adam kalanse mula akulu fo ko al-asma' mais Allah la otama fode wa allamaka ma lam takun ta'lam ko allamaka Allah ki doni ma fimbe ما في اللغة العربية عليه في البتاع أو كلام سهولة والنقرات في سياق النفي تؤتي الأموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيد مع كل الأموم يا أكي فاسمع فمثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف donc من أني ما ويفهم بلتا donc وعلمك ما لم تكن تعلم فبه ما عدم الأسماء ولا سوف يؤتيك ربك فترضى على سين على مكان لم ينيو ولا كلامي نامينا فناسيا وفلا سين عدم ما على كلاتا سنكروك فلا تنسى مني كلام إتناينا وفلا على كلام عليه الصلاة والسلام على كلام kalam kɔfɛ ala ka ɲini ala fɛ ko a ye lɔnni ɲini gidi qala rabbi zidni ilman donc lɔnni ka fisa ni fɛn bɛɛ ye seyna adam olu kɛla ala ko ala ka sɔn ka tigi seyna ibrahim ye o ye mun ye ala ko subhanahu wa ta'ala wa inna ja'iluka linnasi imaman aka sena Adam sena Ibrahim kela mo kan limamule mo kan nyemoy mais ala alayhi salatu wassalam waja'alna lil muttaqina imaman ala kela ala sere mo kan nyemoli mo mi kela mo be kan nyemoyo ani mo mi kela ala sere mo nule ka limamule kelen tada
sena ala kila alayhi salatu wasalam ka sana yɛrɛ la ala mana ni bɛɛ ye ala ka kilasimɔgɔ bɛɛ wuli a kɛla o ka limami ye o de ye wa ja'alna lil muttaqina imaman donc wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda a kɛla sisan question bɛ yen ala i b'o kɛɲɛ ala ko ne b'olu le kɛlɛ ye ka kɔrɔ o k'i ka i sɔkɛ ko n bɛ tɛni ka kɔrɔ tellement n bɛ tɛni ka kɔrɔ filɛ o alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna alam yajidika ko ala subhanahu wa ta'ala ma e sɔrɔ yatiman yatimadenwa fa'awa akikafu eleku ikbe yatimaya kɔnɔ i fa sala n'i kafo i ba sala n'i kafo n tole kafo la k'i kafo i ka ɲɛnamaya tigɛ bɛɛ kɛ ten ko m'o k'i ye wa naam i k'o kɛ ala takirir i k'o kɛ donc wawajadaka dɔlan wawajadaka ala subhanahu wa ta'ala ke ele sɔrɔ dɔlan i tunelen bɛ i bɛ kɛnɛ ɲinina dɔlan huna bi mani i b'a la ka kɛnɛ ɲini i bɛ kɛnɛ ɲinina min kɛ nin ye o kuma na ne le ma i kana wa naam i le kan kana wawajadaka ala subhanahu wa ta'ala k'i sɔrɔ ailan fangandan ye fa agna a k'i kɛ waritigi a k'i kɛ banatigi ye wa ou bien wawajadaka ala subhanahu wa ta'ala k'i sɔrɔ ailan denbayatigi ye fa agna a k'i banaya a k'i kɛ nafolotigi ye k'o ma kɛ wa o kɛla donc ala subhanahu wa ta'ala a bɛ kumana ni ala kila alayhi salatu wa salam filɛ aya saba donna ninnu aya saba jona ninnu ani aya filanan jona ninnu ani aya saba laban ninnu relation ninnu bɛɛ cɛ mukabaga ninnu bɛɛ cɛ aya filɛ o wa duha wa layli iza saja ma waddaka rabbuka wa ma kala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula ma waddaka rabbuka wa ma kala wa duha o ye kale wa layli o ye kale donc ma waddaka rabbuka o ye fɔlɔ aya fɔlɔ